শ্রীভূমিতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে আশা সম্মেলন। শ্রীভূমি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে সোমবার জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ আশা সম্মেলন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আশা কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনটি উৎসব মুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। তিনি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এরপর এক আলোচনা সভার মাধ্যমে আশা কর্মীদের ভূমিকা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তাদের অবদান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক ডাক্তার মতীন্দ্র সূত্রধর, এনএইচএম বিভাগের ডিপিএম হানিম মোহাম্মদ আলম এবং জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। শ্রীভূমি থেকে সুস্মিতা দাসের প্রতিবেদন, নববার্তা টুডে। क्या है ऐसे तो आप लोगों का ट्रेनिंग होता रहता है, ठीक है। कई बार मैं भी डांट देता हूँ, बाकी लोग भी, कई बार अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है, कई बार हम लोग बुरा भी बोल देते हैं। ये सब हमारे जॉब का पार्ट है, पर आज का हमें उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। उद्देश्य दो तरह का है, बेसिकली टू फोल्ड एम है आज की मीटिंग। एक तो हमें अपने आप को धन्यवाद देना है, अप्रिशिएट करना है कि हमने कहां से शुरू किया था जब आशा का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब देखिए आशा कर्मी हम लोग योगदान दिया হয়েছিল তেতিয়ার পৰা আজি আমি কিমান লোকে আগবাঢ়ি আইছো, কত দূৰি আহি পাইছো। सेकंड, बहुत सारा डिस्टेंस कवर हो गया है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो उसका हमें डिस्कशन करना है कि क्या क्या करना अभी भी बाकी रह गया है और हमारे गोल क्या है, हमारे टारगेट का क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिले में पिछले एक साल का ही है, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से आया हूं, तो उसी का डेटा मैं उठा के देखा और पिछले 5-6 साल का भी डेटा एनालिसिस किया। हमारे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर माने शिशुवाद मातृ स्वास्थ्य सेवा में जितने पैरामीटर हैं, चाहे वो हमारा मातृ मृत्यु दर हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे एएनसी दैट इज एंटी नेटल चेकअप वो हो, चाहे हमारा इम्यूनाइजेशन हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, हर चीज में हमने बेहतर किया है। तो आप सब एक बार अपने आप के लिए जोर से चालू हो जाइए कि हम लोगों ने बेहतर किया है। हमारा टारगेट है कि किसी भी माता की डिलीवरी के दौरान या उसके बाद मृत्यु ना हो और हर बच्चा पेट में आने से लेकर पैदा होने से लेकर 5 साल का होने तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। यही टारगेट है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? পরিবারের মা যারা আছেন, মাতৃমণ্ডলী যারা আছেন, তাদেরকে সুস্থ রাখা, তাদেরকে সবল রাখা, তাদের ক্ষেত্রে সব আগে যে ব্যক্তি একদম প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে যে খবর নেন, তাদেরকে সমাজে সঠিক করতে সুদৃঢ় করে রাখার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা অপরিসীম, তারা হচ্ছেন এই আশাকর্মীরা। আমি আজকের এই মঞ্চ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আপনারা শুধু স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে অন্ততপক্ষে আছেন সেটা নয়, আপনারা এই সমাজের এক অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব আছেন। আপনারা সমাজকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে আপনারা এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। আর সেই তুলনায় হয়তো যতটুকু আপনাদের পাওয়া দরকার ছিল সেটা হয়তো সব সময় সম্ভবপর হয়ে উঠছে না, কিন্তু তারপরও আপনাদের কাজের তাগিদ, আপনাদের সমাজের প্রতি আপনাদের দায়িত্ববোধের তাগিদ, সেটাকে সামনে রেখে আপনারা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, আপনারা সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে আপনারা যেভাবে কাজ করছেন, সেই দিক থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আর বক্তব্য দীর্ঘ করবো না, আমি